Saya absen dulu one by one. Alifah, Jihan. Yes, Andika. Oke, Mas Andika. Andiana. Arya. Yes, ma'am. Chelsea. Chelsea, sorry. Hari ini nihil ya? Is there anyone absent today? Ada yang absen? Gak ada? Okay. I ask you, do you bring your nameplate? Ada bawa nameplate-nya? Yes. Where's your nameplate, please? I am. Very good. Ada yang tidak bawa? Sorry, Mas. Your name, please? Desta. Mas Desta, sorry. Today you won't get a sticker. Kamu tidak akan mendapat stiker. Yang lain bawa nameplate? Yes. What kind of sticker do you want to get today? Pengen stiker apa hari ini rewardnya? Dinosaur. Banyak ya nanti ya. Class, I need to know. Did you go to Serang Beach last week? Ada yang pergi ke pantai Serang last week? Yes. Well, siapa lagi? B. Ya, yang lain? How did your vacation? Gimana liburannya kemarin? In home. Yeah. What event was held there? Ada event apa di Serang? Yes, Mbak. There is many events, and one of them is kite festival. What kind of festival? It's kite. Kite festival. Yes. Festival lah ya? Yeah. Very good. Where is your nameplate? Namamu? Yes. I'll give you a sticker because you have answered my question. Jadi siapapun yang jawab, I'll give you today penguin sticker. Sorry Mas Desta, ya. You won't get the sticker. Kamu tidak akan mendapatkan stiker. Oke. Kid festival. Did many people attend there? Banyak rame? Mbak Mila, how about the festival? It was very crowded. Very crowded. Okay. Next questions. Did you notice anyone wearing green clothes? Ada yang lihat nggak? Ada yang pakai baju hijau nggak selama di pantai? Yes. Write your name, please. Yes. Mbak Risma, tell me. I think I could not find it. You could not find the people who are wearing green clothes? Anyone can explain? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kira-kira di pantai kok nggak ada yang pakai baju hijau? El Sandi, Mas El Sandi. It is believed that we are not allowed. Baju hijau. Yes. Mitos kok. Orang Indonesia ini. It's okay, nggak apa-apa. You can use bahasa Indonesia. Yes. Wear green clothes at the southern beach. It has exciting signs of. Okay. Because it's a belief. Ini suatu percayaan, ya. In southern beach, di sepanjang pantai selatan, we are not allowed. Kita tidak diizinkan untuk mengenakan baju hijau karena konon, ya, green clothes is bagus. Apa kesukaan bajunya warnanya hijau ya? Bagaimana kalau kita tetap melanggar pakai baju hijau? Dangerous? Very good. Naughty? Bahaya ya? Yes. Do you believe it? Percaya? Ada yang percaya, ada yang tidak. Siapa yang percaya kepercayaan ini, mitos ini? Siapa yang tidak percaya? Oke, ya.
Jadi, ya, it's called myth, mitos. Pelajaran hari ini yang akan kita pelajari tentang mitos seperti itu, anak-anak. Ya, jadi mitos itu suatu kepercayaan, ya, suatu kepercayaan yang dipercayai kelompok masyarakat tertentu atau memang masyarakat, dan itu jika dilakukan bisa, ya, di can get yang bisa dapat bahaya dan sebagainya. Saya sudah men-share video cerita, it's a story about myth, tentang mitos, ya. Silakan disimak, ya. Kemarin last week I have told you that you have to bring your headset. Minggu lalu saya sudah meminta bawa headset. Bawa, siapa yang tidak bawa hari ini? Oh. It's okay. Terus kamu pakai apa pendengarkannya? Join with your friend. It's okay, nggak apa-apa. Silakan dibuka link video. Gunakan headset kalian. Dengarkan baik-baik, ya kan? Cerita ini nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan tentang cerita ini, tentang apa, siapa tokohnya, kemudian settingnya di mana, apa konfliknya, ya. The duration is about 5 minutes, durasinya 4 or 5 minutes, 4 sampai 5 menit. Silakan. Yes. Point of the story, ada tahu pesannya, the message from the story. There are some questions you have to answer based on the story you have watched. Berdasarkan cerita yang sudah kamu tonton pakai headset, ya. You have to note, you have to point very difficult vocabularies. Kalian harus menulis mencatat kata-kata susah dan pesannya nanti. Coba sekarang kita tonton bersama. Once upon a time, oh come on,
there lived a man named Daedalus and his young son Icarus. Daedalus was an inventor and a skilled craftsman. He created wonderful mechanical creations and built architectural marvels. One day, King Minos invited Daedalus to the island of Crete. The king asked him to build a huge maze for his beloved pet, the Minotaur. A Minotaur was a monstrous creature who was half man and half bull. Daedalus worked day and night along with his son to build the labyrinth. He made it so complicated that anyone who entered the maze would get lost for eternity. He was such a fine architect. When the labyrinth was ready, the king was amazed at Daedalus' skills and rewarded him. Daedalus and Icarus decided to stay on the island for some more days. It was during this time that a group of children arrived in Crete. They sailed away the next day, taking the king's daughter with them, and they had killed the Minotaur too. King Minos was stricken with grief. He believed Daedalus helped the children, as there was no other way they could get out of the maze alive. But Daedalus was innocent, and he had no clue about what happened. The king punished Daedalus and Icarus. Class. After you watch the video about Icarus and yeah, I need to know where is the story from? Dari mana ceritanya? Can you answer it? Is it difficult? Apakah susah? From? Yes. Mbak Lena, it is from? It's from Yunani. Yunani hal juga apa? Greek ya? Very good. I'll give you a sticker. Okay. Who can mention the characters? Who are the characters? Mbak Andi, mention it. Siapa aja tokohnya? Daedalus and Icarus. One more, satu lagi. The king, right. And then, what did King Minos ask Daedalus to build? I show you the questions. Apa yang diminta? What did King Minos ask Daedalus to build? Mimo, Yes, Mbak Nabila. to create a huge maze. Itu membuat labirin yang besar. Yes, to build a Huge maze. huge labirin besar. Very good. The sticker for you. Apa itu labirin? Labirin apa kakak? Teka-teki? Apa lagi? Ruangan. Di situ banyak air lorong-lorong gitu ya. Ya. And King Minos meminta Daedalus untuk membangunkan labirin yang sangat besar. Number 3. Who made Icarus wings? Siapa? Yes, Mas Andika? Daedalus is father. Ya. Who is Icarus? Icarus itu Daedalus. Ya, anaknya Daedalus ya. Oke, number 4. What happened to Icarus? Berdasarkan cerita tadi yang terjadi pada Icarus. Mimi. Yes, Mbak Isabella. Yes. He didn't obey his father to avoid the sun. Finally, the webs of his wings started melt and fell to the sea. Ya, itu nilai-nilai moral ya yang bisa kita dapatkan dari cerita Daedalus and Icarus. Okay, class, do you have any questions about this story? No? Okay, teacher of mythos. Mythos are traditional apa? Stories used by ancient society to explain the world around them.
Jadi mitos itu cerita tradisional ya yang biasa digunakan ancient societies. Ancient itu kuno. Masyarakat kuno, masyarakat zaman dulu ya kan? To explain the world around them, untuk menjelaskan dunia sekitar mereka. Ya. They often involve God and supernatural. Mereka sering sekali mengkait-kaitkan dengan dewa-dewa and supernatural. Hal-hal yang gaib. Kalau God tanpa G besar itu dewa ya, bukan Tuhan. Tuhan kita ya, Allah bukan ya. Kalau God pakai G besar itu pasti the Almighty, Tuhan yang Maha Esa. Kalau God seperti ini apalagi ada S-nya, itu berarti it means dewa-dewa ya. Paham? Different cultures have their own myth. Can answer from the story of Daedalus and Icarus. The complication started in dimulai pada bagian part cerita ketika King, what's your name please? Mbak Nila. King angry. King was angry. Kenapa marah? Karena labirinnya itu kan disuruh buat labirin, tujuannya agar si fight-nya itu kan nggak kabur. Tapi ternyata pas labirinnya ada dibuat, hewannya itu kabur, jadi nggak sesuai dengan tujuannya awal. Akhirnya mengusir si Daedalus sama Icarus. Oke, very good. Tepuk tangan dong buat Mbak. Rupanya Mbak Mira menggunakan konflik ya, sehingga langsung menemukan konfliknya. Ya, itu konflik pertama. Kemudian konflik-konflik banyak sekali kan, dibuang. Kemudian ketika Icarus tidak mematuhi nasihatnya tadi. Akhirnya terakhir sekali ending itu konflik Icarus. Ya, jatuh. Ya, jatuh ke laut dan mainnya tidak bisa membunuh. Ya, itu contohnya complications. Ini ada game, tapi kamu harus mengurutkan beberapa kalimat, beberapa paragraf from the myth, ya. Tentukan mana orientationnya, mana complicationnya, kemudian mana yang termasuk resolutionnya. I just give you for about 5 minutes. Saya akan ngasih satu grup, silahkan kerja, urutkan 5 menit saja. Kemudian kamu attach in whiteboard. Kamu pasang urutannya nanti di papan tulis. Kalau udah selesai, waktunya habis, nanti one of you presents and tell it to your friends. Paham? Mbak Mercy? Ya? Give this your each group masing-masing. Kasih satu-satu. Kalau sudah, gunakan pakai ini ya urutannya.
mitos dan beberapa banyak sekali ya moral value yang kita dapatkan hari ini. Iya. Kira-kira apa yang bisa kamu dapat pelajaran hari ini? Yang paling akan kamu lakukan untuk perbaikan dirimu. Saya akan kasih stiker spesial. Mungkin answer. Banyak sekali kan moral value-nya tadi. Cinta sejati, yang melankolis, jangan pernah mempercayai cinta. Do you think cinta tidak nyata? Nyata. Iya, sangat nyata ya. Cinta itu anugerah from the Almighty. Cinta itu datang dengan sendirinya. Iya apa enggak? Iya. Bisa kita mengelak? Iya. Yang bisa kita hanya memelihara cinta. Iya kan? Berbeda lagi dengan kebencian. Datang merobok dan hilangkan cinta. Tapi kan bukan berarti kalau kita benci sama seorang kita santet dia kan enggak? Ya, ada perasaan itu. Very good. Ya, ada lagi? Saya kasih stiker meskipun kamu tidak punya cinta. Punya ya? Yes. Great. Answer it kalau kamu stiker. Apalagi pesan moral yang paling mendasar yang bisa, aku bisa harus berubah. Kalau saya, iya. Mbak Risma, apa? Kekuasaan. Benar, tidak. Kamu nanti pengen berkuasa. Kalau saya sendiri dari PIB, saya lebih suka yang lebih ke klik relate banget sama saya. Balance and order are necessary for life. Peraturan, keseimbangan dibutuhkan untuk dalam kehidupan. Saya harus teratur. Sholat itu juga ada teratur-teraturnya kan? Dalam Muslim seperti itu. Saya belum teratur, kadang sedih, kadang baper, kadang suwen, ternyata ada balance. Satu lagi, one more, I'll give you a sticker. Mbak Mel, sih? Yes? Ingin tumbuh dengan bijaksana, tanggung jawab. Oke, kelas janji ya, jadi lebih baik mulai hari ini ya. Ya, kita belajar tentang mitos. Ya, ini hanya mitos. Kamu pelajari, apapun ilmunya kita pelajari, tapi tetap tidak boleh berubah keyakinan kita dulu di Almighty, pada satu aja yang maha kuasa. Baik, terima kasih atas kehadiran kamu gabungnya kelas ini, nihil kelas ini, very good. Ya, next week Mas Desta mau dibawa template-nya ya. Ya, insya Allah minggu depan kita akan ada sumatif, ada ulangan. Ya, di sisi nanti akan saya kasihkan ke kalian. Thank you class. Ya, one of you please lead to pray. Silakan berdoa. Yes.